तो आज है मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब, मेरा ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। घर का खाना तो बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा था। তোমরা ভাবছো ফ্যামিলি অনেক বড় তাই সবার জন্য খাবার নিয়ে এসছে? না 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 না, শুধু এই রাক্ষসটাই খাবে। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो बस ये 40 भटूरे, थोड़े से छोले, बस यही खाने वाला हूँ मैं। ভগবান ভুল করে এর মানুষের পাকস্থলীর জায়গা মোষের পাকস্থলী লাগাই দিয়েছে। मंगाए बाहर से 40 भटूरे हैं, मतलब 40 पूरे आने रहते हैं, 35 आए थे, 5 मैंने हाथ में रखे हुए हैं। আর টেবিলে খাবার রাখার কি দরকার আছে? বড় একটা নান্দা কিনে নিতে পারতি। মোষরা যেমন নান্দাই খাই গপ 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 করে, সেই রকম তুইও খাতি পারতি গপ 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 করে। भैंस को खाना दो रे भैया। अबे साले বাড়া শরীর ভালো না তাই 40টা ছোলা বাটুরে খেয়ে নিচ্ছিস, আর যদি শরীর ভালো থাকতো পৃথিবীর সব খাবার খাইয়ে নিতি রে। এ যা খায় এর মতন আর 10-12টা থাকলে মোটামুটি দেশে খাবারের সংকট পড়ে যাবে। आपको कितने पसंद है? বাড়া এটা তোর মুখ না গোহা যে বাড়া একটা ছোলা বাটুরে পুরো ঢুকে গেল? বোকা সুধা।